Hi, and welcome to Eternal Rock Online. We're so glad that you are joining us this Sunday morning, and we have just a few announcements for you. And this week will be Family Week, so that does mean that this Wednesday and Thursday, our online services will be canceled, so make sure to enjoy your time with your family. And on Friday, July 24th at 7 p.m., we will be having a men's gathering in the cafe, so make sure to join us. And on Saturday, July 25th at 6 p.m., the women will be having a gathering, so make sure not to miss out. And just a reminder that we are having our in-person services Sunday morning at 10 a.m. And with that being said, Gracias a cada uno de ustedes Thank you to each and every one of you por su fidelidad a Dios, for your fidelity to sus God ofrendas y diezmos. and your offering and tithes. El creer To believe en Dios in God es creer en todo lo que Él dijo. is to believe everything He said. Es el evangelio completo. Is a complete gospel. Y Dios ama al dador alegre. And God loves a cheerful giver. Hay muchos versículos bíblicos que hablan sobre la bendición de ofrendar y diezmar. There's a lot of biblical verses of the blessings Dios of giving abre la tithes and ventana de los offering. cielos. That God opens the doors of heaven, the windows of heaven. Les aseguro I assure you que el que tiene la práctica de ofrendar y diezmar that the one that has a practice of y giving de tithes darle and primicias a offering Dios and giving first fruit to God, lo ha podido experimentar, they have been able to que experience tienen más that they have more de lo que hubiesen tenido si no diezmaran y ofrendaran. than what they could have had if they did not give their tithes or offering. Si creemos que Dios sana, If we believe that God heals, Salva. saves, libera, delivers, hace milagros, does miracles, también creamos we also believe en las ofrendas y los diezmos in the offering and porque es tithes una bendición. because it is a Así que ahí blessing. donde estás, So where you are, levanta tu sobre o a través en línea puedes hacerlo lift up your envelope, or you can do it Y online vamos a as orar well, and let's pray para que Dios siga multiplicando. so that God can continue to multiply honra this que tú le honor das. that you give Him. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te damos Jesus, gracias, Señor, we give you thanks, Lord, por el privilegio for the privilege de honrarte to honor you con nuestras ofrendas y diezmos. with our offerings and tithes. Señor, Lord, tu palabra es real. your word is real. Tú das más You give more sobreabundantemente in overabundance de lo que creemos o pensamos. than what we believe or Nos think. sorprendes con tu provisión. You surprise us with your provision. Bendice la fidelidad Bless the de fidelity cada uno de aquellos of each and every one of que them te honran that honor you con sus diezmos y ofrendas. with their tithes and their offering. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. thanks again for joining us here online. And we want to continue to worship God with our tithes and offerings. So I do want to remind you that there are 3 ways to give. Gracias por estar en esta mañana aquí en Eternal Rock en línea. Queremos continuar adorando a Dios con nuestras ofrendas y diezmos, así que queremos recordarte que hay 3 formas de dar. And the first way that you can give is by visiting our website at eternalrockmke.com and selecting Give Online, where you'll be able to finish your giving right there from the comfort of your home. Primera forma de dar es visitándonos en eternalrockmke.com y seleccionar Give Online y estarás procesando tus diezmos y ofrendas desde tu hogar. And the second way that you can give is by texting the word GIVE, G-I-V-E, to the number 414-800-9429. La segunda forma de continuar dando es a través de un mensaje de texto con la palabra GIVE, G-I-V-E, al 414-800-9429. And the third way that you can give is by downloading the app Easy Tithe, where you will be able to find our church by using our zip code 53215 and then selecting Eternal Rock Church, where you will then be able to complete your giving there. La tercera forma que también puedes dar es bajando la aplicación Easy Tithe.
Puedes buscar nuestra iglesia a través del código postal 53215 y podrás seleccionar el nombre de nuestra iglesia Eternal Rock Church y completar tu transacción. And enjoy this message from our senior pastor, Pastor Edgardo Maceda, as we continue our July sermon series, Living in Freedom. A continuación, te invitamos a que disfrutes de este mensaje de parte de nuestro pastor principal, Edgardo Maceda. Gracias por el privilegio de su tiempo Thank you for the privilege of your time al conectarse con nosotros a través de las diferentes redes sociales. to connect yourself with us through the different social media. Y también gracias a cada uno de ustedes And also thank you to each and every one of you por estar en esta mañana en la casa del Señor for being here this morning in the house of the Lord para alabar y bendecir su nombre to praise Him and bless His name y escuchar una poderosa palabra and to hear a powerful de nuestro word querido Dios. of our loving God. Hoy quiero compartir con ustedes Today I want to share with you el tema libres de la tiranía. the topic of free from tyranny. Siguiendo con la serie de sermones As we continue with the series of que el sermons Espíritu Santo nos está dando durante todo este mes, that the Holy Spirit has been giving us through this entire month, viviendo en libertad. titled Living in Freedom. Los que vivimos en libertad Those of us who live in freedom en los países democráticos in the democratic countries fue por quienes pagaron un precio muy alto is because someone paid a very high price con mucho derramamiento de su sangre with a lot of shedding of their blood para que usted y yo so that you and I, disfrutemos we enjoy de esta libertad tan bella of this wonderful y freedom hermosa. and beautiful. Así que cuidemos esta preciosa libertad. So let's take care of this precious freedom. Todo es paralelo. All of it is Lo parallel. que sucede en lo natural What happens in the natural también sucede en lo espiritual. also happens in the spiritual. Así como en la mayoría de las naciones democráticas The same that is in the majority of the democratic se countries gozan de libertades. where they rejoice of freedom. Y fue por el alto precio And it's because of the high que pagaron price sus ciudadanos that the citizens paid para que puedan gozar de esa libertad. so they're able to enjoy of that freedom. Lo mismo hace 2000 años. The same thing 2,000 years ago, Jesús pagó un precio muy alto Jesus paid a high price por la libertad de su iglesia. for the freedom of His church. Lo pagó con el derramamiento de su sangre He paid it with the shedding of en His la cruz blood del Calvario. in the cross of the Calvary. Y Jesús dijo estas palabras And Jesus said these words que siguen vigentes that are still vigilant hasta el día de hoy until today. y que se transmiten de generación en generación. And it is transmitted from generation to Él generation. dijo, conoceréis la verdad He said, you should know the truth, y la verdad os hará libres. and the truth will set you free. También dijo, He also said, si el Hijo os libertare, if the Son will set you free, seréis verdaderamente libres. you will be truly free. Y conoceremos And we will know una gran verdad a great truth, en que todo ser humano and that all human being estará delante de la presencia de Dios will be before the presence of God, dándole cuenta de todos sus hechos. giving account of all their actions. Todo tirano All tyrant no podrá eludir cannot esta avoid responsabilidad. this responsibility. Y la segunda verdad And the second truth es que el tirano espiritual llamado el diablo is that the spiritual tyrant called the devil, fue desarmado, he was disarmed, fue destronado he was y dethroned, fue vencido por Jesús en la cruz de Calvario. and defeated by Jesus in the cross of the Calvary. Mire lo que nos dice el libro de Colosenses, Look at what it says in the book of Colossians, capítulo 2, chapter 2, versículo 13 al 15. verse 13 through 15. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Esto quiere decir que cuando no se nos quita This means that when it is not removed, la naturaleza pecaminosa, the sinful nature, estamos muertos espiritualmente. we are dead spiritually. Y sigue diciendo la escritura, And the scripture continues to say, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Esto quiere decir this means que cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, that when we were in our sins, estábamos muertos espiritualmente. we were dead spiritually. Pero cuando nuestros pecados fueron perdonados, But when our sins were forgiven, fueron limpiados they were cleaned por la sangre de Cristo derramada en la cruz, by the blood of Christ shed in the cross. entonces cobramos vida. So then we charge a life. Y sigue diciendo la escritura en el versículo 14. And the verse continues to say in Él verse anuló el acta 14, con los cargos que había contra nosotros
y las eliminó clavándolas en la cruz. Hay actos There are actions que no son contrarios. that are contrary. Hay hechos There are actions que no son contrarios that are not contrary. y que el diablo las tiene en sus manos. And the devil has them in his hands. Y como es un derecho legal que él tiene, Because it is a legal right that he él has, comienza he starts a influenciar to influence y hacer a que esos decretos, and to make that those decrees, esos hechos, those actions, esos actos se cumplan. those actions will be Pero sigue completed. diciendo en el versículo 15, And verse 15 continues to say, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿De qué gobernantes y qué autoridades habla Pablo? what rulers and authorities is Paul speaking about? Pablo revela este misterio Paul reveals his en mystery el libro de los Efesios, in the book of en el Ephesians, capítulo 6, chapter 6, versículos del 10 al 17, verse 10 to 17, donde él dice where he says, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. O sea, son seres espirituales que no tienen carne ni hueso, o sea, no son personas, in other words, they're sino not people. sino son seres espirituales. They don't have. They're not made of flesh and bones. They're Del mundo spiritual invisible. beings of the invisible world. Y sigue diciendo Pablo And Paul continues to say que nuestra lucha no es contra personas, that our battle is not sino against contra people, estas autoridades, but against these authorities, con estos espíritus malignos en los lugares celestiales, against mighty powers in the dark world, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así que después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Pablo les está hablando a la iglesia de Jesucristo Paul speaking to the Church of Jesus Christ en términos militares. in military terms. Esto es, This means de que querramos o no, that whether we like it or not, estamos enlistados en el ejército de Jesucristo, we are enlisted in the army of Jesus Christ, en donde cada creyente es un soldado. where every believer is a soldier. Como decía, todo es paralelo. As I said, everything is parallel. Así como sucede en lo natural, The same way that it happens in the natural, en todas las naciones del mundo, in the entire nations of the tienen world, ejércitos they have armies, y preparan a los soldados and they prepare the soldiers para la guerra, for the war para que defiendan los territorios patrios. so that they can defend the Así territory. también lo podemos ver en lo espiritual. We can also see it in the spiritual. Podemos ver también en nuestro mundo We're also able to see in our world que los Estados Unidos that the United States y los aliados and the Allies, ganaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, they won World War I and II, librándolos de la tiranía del Imperio Alemán. freeing them from the tyranny Y de of Adolfo Germany and Adolf Hitler. Y para mantener esa libertad ganada, And to maintain that one freedom, han tenido que mantener renovado constantemente su ejército they have to continue renew their army y mantener su poderío económico y militar, and to maintain the military power, científico y tecnológico. scientific and Y así como lo es technological. en lo natural, The same way that it is in the natural, también lo es en lo espiritual. it's also in the spiritual.
Aunque Jesús ganó la guerra a las tinieblas Even though Jesus won the war of the en la cruz de darkness Calvario, and the cross of the Calvary, haciéndonos libres de la tiranía del diablo, making us free from the tyranny of the devil, pero somos nosotros, but it is us, su ejército, his army, los que tenemos que renovarnos constantemente en nuestras mentes, that we have to be renewed constantly in our mind, estando preparados y listos being prepared and ready para guerrear contra el tirano espiritual to battle with the spiritual tyrant que quiere esclavizarnos de nuevo That- en el pecado. that wants to enslave us once again in sin. Si no entendemos If we do not understand que antes de conocer a Jesús that before we met Jesus, éramos prisioneros de guerra espiritual del diablo, we were prisoners of war from the devil, que nos tenía esclavizados that he had us enslaved a causa de nuestros pecados. due to our sins. Pero cuando hemos venido a Jesucristo, But when we have come to Jesus a los Christ, caminos del Dios que nos libertó, to the path of the God that freed us, Él nos perdonó y limpió nuestros pecados. he forgave us and cleaned us from our sins. Y así como una persona que va al ejército, And the same way that a person, when they go to the army, lo entrenan para que sea un soldado efectivo. they train him so he can be an effective soldier. También lo es en lo espiritual. It's also in the spiritual. El Señor Jesús nos limpia de toda nuestra maldad The Lord Jesus cleans us from all y de wickedness pecados cometidos en el pasado. and all sins that we committed in the past. Y de inmediato And immediately, somos enrolados we are enrolled en el ejército de Jesucristo in the army of Jesus Christ como soldados as soldiers para ser preparados, to be prepared para que mantengamos esa libertad so we can maintain that con freedom que Cristo nos ha hecho libres. in which Jesus has set us free. Si no entendemos este principio If we don't understand this principle de Jesucristo para que prepare of Jesus Christ so that he can prepare a su ejército, his army, nos convertiremos en presa del diablo. we will become a prey for E the devil, iremos a la guerra espiritual and we will go to spiritual como carne war cañón. as a flesh. Un soldado es enrolado en el ejército de Jesús A soldier is enrolled in the Para que army se of prepare Jesus so he can prepare y himself esté listo para guerrear, and be ready to battle, para vencer. to defeat. Porque sea que se prepare o no, Because whether he gets prepared or not, va a estar sumergido en una guerra espiritual he would be submitted to a spiritual war que ya fue ganada por Jesús that was already won by para Jesus su iglesia. for his church. Si usted ha entendido este principio If you have understood this principle, de que Dios no solamente lo sacó de las tinieblas that God not only took you out of the darkness para sacarlo a la luz admirable de su amado Hijo Jesucristo, to take you to his admirable light of his son Y usted Jesus no Christ, entienda and if you don't de understand que tiene que prepararse para la guerra that you have to prepare yourself for the war y esté pasando año tras año and going year after en year una silla de una iglesia, in a chair of a church, sino para que se prepare, but you need to prepare yourself porque es inevitable que usted because it is unavoidable for you guerree contra aquel que en el pasado era su amo to battle that in the past it was your y master usted no lo sabía, and you did not even know it, que usted era un esclavo, that you were a slave, un prisionero de a guerra, prisoner of war. pero que ahora que ya lo sabe, But now that you know it, usted tiene que prepararse you have to prepare yourself para mantener esa libertad to maintain that freedom con que Cristo lo ha hecho completamente in libre. which Jesus has set you completely free. Porque de lo contrario, Because on the contrary, el que lo esclavizaba the one that was enslaving no you duerme, does not sleep, sino que tiene planes para but he has plans recuperarlo. to recover you. Es por ello que usted tiene que estar alerta That is why you have to be alert y preparado and prepared contra las acechanzas del diablo. against the wicked acts of the devil. Así como en lo natural The same way in the natural, se ha derramado mucha sangre a lot of blood has been para shed ser libertados del tirano so that you can be free from the tyrant que oprime, that que oppresses, esclavice. that enslaves. También lo es en lo espiritual. It's also the same thing in the spiritual. Jesús nos hace libres de la tiranía del diablo y de sus demonios Jesus sets us free from the tyranny of the devil and his demons porque lo venció because he defeated him y triunfó sobre ellos en la cruz de and he Calvario was triumph over them in the cross of the Derramando su Calvary, sangre shedding his para blood librarnos de esa tiranía espiritual. to set us free from that spiritual tyranny. Tirano en lo natural Tyrant in the natural significa persona o gobierno means a person or government que abusa del poder that abuses of the power, político political power, y gobierna de manera totalitaria and governs in a totality limitaciones way legales. with no limits y normalmente and nor normality, actuando de forma corrupta. acting in a corrupt Cruel. way and a cruel El way. diablo es malo The devil is evil y cruel. and cruel. Es un corrupto.
corrupto, criminal. He is a criminal who is corrupt. Tirano también es aquella persona A tyrant is also that person que abusa de su superioridad, that abuses of their superiority, de su fuerza of their strength, o de su poder or of their power en relación con los demás. in relationship against others. Como por ejemplo, For example, cuando los padres son tiranos con sus hijos, when the parents are tyrants against their no children, dándoles libertad. not giving them freedom, El diablo abusa de su fuerza the devil abuses of their para strength esclavizar a la gente, to enslave people, sometiéndolas en cárceles de prisiones espirituales. submitting them in spiritual cells. Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, uno de los padres de la patria, one of the fathers of the states aquí en los Estados Unidos, here in the United States, dijo las siguientes palabras célebres, he said the following que a words, pesar que las pronunció hace más de 200 años, that regardless that he said them more than 2,000 years Siguen ago, vigentes. they're still vigilant. la rebelión contra los tiranos Rebellions against the tyrants es obediencia a Dios. is obedience to God. Si nosotros no entendemos If we do not understand que Jesús nos hizo libres, that Jesus set us free, no para estar esclavizados otra vez, not to be enslaved once again, debemos de rebelarnos we have to reveal ourselves contra ese tirano against that tyrant que quiere volver a esclavizarnos. that wants to enslave us once again. El tiranicidio Tyranny, es una palabra que significa darle muerte al tirano. tyrannies is a word that means to give death to the one who's a tyrant. Es decir, al gobernante o dirigente que ha dejado su rol de líder, Is a government that has left his role as a leader, que ha dejado su rol de protector that has left his role as a protector de aquellos que él protegía of those that he once protected, y se ha convertido en un déspota o criminal. and has become a criminal. El arcángel Guzbel Archangel, dejó de ser el ángel protector he stopped being the protecting en angel la asignación que Dios le dio in the assignment that God gave cuando él him fue creado when he was created, y se convirtió en un criminal, and he became a criminal, destruyendo a millones de seres humanos destroying thousands of que human nacieron beings sobre el planeta Tierra. that were born on planet Earth. Hace 2000 años More than 2,000 years ago, Jesús ya venció al diablo. Jesus already defeated the devil, Él le ha dado a su iglesia and he has given his church el poder y la autoridad the power and authority de vencerlo. to defeat him. Y creyente que no hace uso de este poder y autoridad And the believer that does not take use of this power and será authority vencido por el enemigo de nuestras will almas. be defeated by the enemy of our soul. Cuando Jesús le dice a su iglesia, When Jesus says to his church, si el Hijo os libertare, if the Son will set you free, se está refiriendo he's referring a to libertarnos del tirano, el diablo. set us free from the tyrant, the devil, Vino a robar, that came to a steal, matar kill, y a destruir. and destroy. Pero Jesús dijo, yo he venido But Jesus said, I have come para deshacer las obras del diablo. to undo the works of the devil. El diablo se aprovecha de su fuerza The devil takes advantage of his para strength esclavizar espiritualmente a los seres humanos. to enslave spiritually the human beings. El diablo se aprovecha de la debilidad de los seres humanos, The devil takes advantage of the weakness Cuando of the pecan human contra beings Dios. when they sin against God. porque aunque los seres humanos no lo crean Because although the human beings don't y believe se it den cuenta, or even realize it, cada vez que el hombre peca contra Dios, every time man sins against God, el diablo se fortalece the devil is en ese strengthened hombre o en esa mujer. in that man or woman. Y mientras más pecan, And meanwhile, they sin el more. diablo se fortalece más The devil will be strengthened more y los esclaviza más and enslaves them more en cárceles espirituales de maldad. in spiritual cells of Y wickedness. cada vez se hace más difícil And each time it becomes more Impenetrable. difficult that you can't defeat. escapar de esas cárceles de prisión. And you cannot escape those prisons. Ningún hombre por sí solo No man by himself puede escapar de esas cárceles espirituales can escape from those spiritual prisons donde la gente se encuentra presa. where people are found as No hay prisoners. intelecto, There's no intellect, no hay habilidad, there's no ability, ni ciencia nor science, o conocimiento humano, or human ni knowledge, dinero nor money que haga libres that can set a esas free personas those people que se encuentran en cárceles de prisiones. that are found in those spiritual prisons. Por ejemplo, For example, aquellas personas que están esclavos en la depresión, those people that are enslaved en in el orgullo, depression or en el pride, resentimiento, resentment, en la falta de perdón, lack of forgiveness, en la venganza, and revenge, en el orgullo. and pride. Todos ellos All of them están en cárceles
de prisiones de maldad. They're in prisons of wickedness. Esas personas Those people, necesitan ser libres. they need to be set free. Para ser libres de toda atadura To be free of all y salir de strongholds esas cárceles de prisión, and get out of those aunque el prison diablo tiene cells cautiva a la gente, in which the devil has them captive. necesitamos de una fuerza superior que del diablo. We need a superior force that is stronger than the devil. Necesitamos que alguien que tenga más autoridad que el diablo We nos need liberte. someone that has more authority than the devil to set us free. Y esa autoridad y poder And that authority and la power, tiene Jesucristo. Jesus Christ has it. Jesús dijo en Mateo 28:18. Jesus said in Matthew 28:18, Él dijo he said a sus discípulos: to his disciples, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer a todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora, now todo es por fe. everything is by faith. Así como por la fe aceptamos a Jesús The same way that we accept by faith en Jesus nuestros corazones, in our hearts, también por la fe creemos que hemos sido enrolados en el ejército de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. the same way that we believe by faith that we have been enrolled in the Y army of debemos Jesus de Christ. rebelarnos contra el tirano del diablo. And we have to go against the tyrant, the devil. Recordemos las palabras del padre de la patria, We have to remember the words of the Father, Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, quien dijo: which said, la rebelión a los tiranos rebellion against the es tyrants obedecer a Dios. is to be obedient to God. Obedecer a Dios To be obedient to God es rebelarnos is to reveal ourselves contra el diablo para hacerle la guerra against the devil so that we can make war y vencerlo en el nombre de Jesús. and defeat him in the name of Jesus. Porque un cristiano Because a Christian que tiene años that has years en el evangelio in the gospel, sigue batallando They todos con- los días they continue to battle every day con los deseos de los ojos, with the desires of the con los eyes, deseos de la carne desires of the flesh, y la vanagloria de la vida. and being prideful of life. Está batallando porque está perdiendo la batalla They're battling because they're losing the battle. y no ha entendido que como soldado de Cristo And they have not understood as a soldier of tiene Christ. que ponerse toda la armadura de Dios They have to put all the armor of para God enfrentarlo al enemigo to confront the y enemy vencerlo en el nombre de Jesús. and defeat him in the name of Jesus. En primer lugar, Firstly, si queremos vivir en libertad if we want to live in freedom y ser libres del tirano, and be free from the tyrant, ganando nuestras batallas, winning the battle, debemos de saber quiénes somos en Cristo Jesús. we have to know who we are in Jesus Christ. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Who are we in Jesus La Christ? Biblia dice que somos hijos de Dios The Bible says we are children of God, y tenemos la autoridad and we have the authority que los ángeles no tienen. that the angels do not have. Los ángeles son espíritus, aunque el diablo y sus demonios son espíritus, The angels are spirits, even though the devil and his demons are spirits as well. no tienen cuerpo, They don't have bodies, ellos no tienen la autoridad they don't have the authority que Cristo nos ha delegado como iglesia. that Christ has delegated to us as a church. Es una autoridad sobre toda autoridad. It is an authority above all authorities. La autoridad que recibió Jesús cuando resucitó The authority that Jesus received when he es una resurrected autoridad sobre el mismo diablo is authority over the devil. y nos ha delegado a nosotros. And he has delegated to hijos de us, Dios. the children of God. Por eso que en Lucas 10:19 That is why in Luke 10:19, Jesús dijo: Jesus said, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El enemigo es una realidad como lo es Dios. the enemy is a reality the same way that God is a Y reality. para hollar serpientes y escorpiones, And in order for us to defeat En lo snakes and natural, scorpions in the natural, usted tiene que pisarle la cabeza you have to crush their head y cortársela. and cut it. Lo mismo es en lo espiritual. It's the same in the spiritual. Para que nosotros podamos For us
hollar serpientes, demonios, to be able to crush y snakes al and mismo scorpions and demons and the devil y no nos himself, dañe, and that it does not tenemos que pisarle la cabeza. hurt us, we have to step on Mire the lo que head. dice en Romanos 16:20. Look at what Romans 16:20 says. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Es debajo de nuestros pies It is under our feet en que Satanás in which Satan, está inhabilitado. he has no abilities. Él no podrá ir más allá He cannot continue to go forward si está debajo de nuestros if he pies. is under our feet. Y nosotros tenemos la autoridad And we have the y authority el poder de nuestro Cristo and the power of our para Christ tenerlo debajo de nuestros pies. to have him under our feet. Y la escritura termina diciendo And the scripture finishes by saying, que la gracia de nuestro Señor Jesús sea siempre con nosotros. Jesús nos ha dado el poder y la autoridad Jesus has given us the power and authority de tenerlo al enemigo debajo de nuestros pies, to have the enemy under our feet siempre y cuando as long as estemos en guerra con él, we are in war with him, siempre y cuando as long as batallemos contra él, we battle with him. porque de lo contrario, si no lo hacemos, Because on the contrary, if we don't do it, él nos tendrá debajo de sus pies. he will have us under his feet. Los ángeles de Dios The angels of God son ministradores de los hijos de Dios are ministers from the children of y God, vienen a la tierra para protegernos. and they come to earth to protect us. Pero el atributo de ganar almas para el reino de Dios But the tribute to win Es souls for the nuestro. kingdom of God is our job. y para ganar almas para el reino de Dios And to win souls for the kingdom of hay God, que arrebatárselas al diablo we have to yank them away from the devil porque las tiene prisioneras because he has them as y prisoners. el diablo no las suelta sino más. And the devil will not let them loose just like Usted that. tiene que guerrear, You have to battle. tiene que batallar espiritualmente You have to fight y spiritually arrebatárselas para el reino de Dios. and yank them away from him for the Cuando kingdom un of niño God. está en el vientre de una madre, When a child's in the womb of the mother, Dios asigna ángeles God assigns para angels que lo cuiden, so he can take care of him. porque Dios tiene un diseño para ese niño, Because God has a design for that child. planes de bien y no de mal, Plans of good and not of para evil darle un futuro. to give him a future. Pero el diablo también tiene un diseño But the devil also has a design para ese mismo niño for that same child. y le ha asignado demonios And he has assigned demons para destruir a ese bebé. to destroy that baby. Y desde allí se establece una batalla campal And from that moment forward, a entre el battle bien y el mal is established para ese between niño. good and evil for that child. Habrá un diseño de Dios There will be a design of God en los lugares celestiales in the heavenly places y otro diseño del diablo and another design by the devil hecho en los lugares infernales. made in the dark Y places. ambos diseños And both se van a designs manifestar will be manifested dependiendo de los padres depending on the parents cuando están niños when they're children. y cuando él crezca. And when he is raised, Ese diseño se va a manifestar when he grows up, that design will be manifested dependiendo de sus decisiones. depending on his decisions. En segundo lugar, Secondly, si queremos ser libres de la tiranía del diablo, if we want to be free from the tyranny of the devil, las decisiones que tenemos the decisions we have harán que nuestras vidas sean de victorias will make our lives be a o victory un destino de derrotas. or a destiny of defeat. Cuando éramos niños, When we were children, estábamos sometidos a la voluntad de nuestros padres, we were submitted for the will of our parents, sea para bien o para mal. whether it was for good or evil. Pero la decisión de nuestros padres, But the decision of our parents, sean buenas o malas, whether they were good or bad, afectaron nuestras vidas en la niñez. affected our lives in our childhood. Pero tenemos que entender But we have to understand que ellos no tenían a Dios that they did not have God cuando hicieron decisiones malas. when they made bad decisions. Pero cuando somos adultos, But when we are adults, ya no podemos culpar a nuestros padres. we cannot blame our parents any No longer. podemos culparlos de nuestra desgracia. We can't blame them because of our defeats. Eso es solamente culpa nuestra. That is the only one to Y blame is nada más us, que nuestra. and only us. Las decisiones The decisions que tomemos that we take son nuestras decisiones. are our decisions, Y harán que el cielo baje a la tierra and it will make that heaven come down to earth, o el infierno baje a nuestras vidas. or that hell will come Y a to our nuestras lives familias. and to our families.
Nuestras decisiones harán que el diseño del infierno prospere Our decisions will make that the decision of hell be o que el prosperous, diseño de Dios prevalezca. or that the design of God prevail. Si usted llega a entender esto, If you understand this, jamás seremos víctimas we will never be victims, y tomaremos la autoridad que Cristo nos ha dado and we will take the authority that Christ has given us para cambiar el rumbo de nuestro destino to change the route of our destiny y cambiar el rumbo del destino de todas nuestras and generaciones. to change the route of our destiny of our entire generation. Porque el que libera una vida, Because the one that delivers a life libera 1000 generaciones. delivers thousands of generations. Debemos de accionar We have to action en los decretos de Dios, in the decrees of God, en los mandamientos de Dios, in the commandments of en God, las leyes de Dios. in the laws of God. ¿Por qué se nos ha hecho tan difícil Why has it become so difficult a los cristianos de llegar a la sobreabundancia, for the Christians to arrive in overabundance, de llegar a la vida victoriosa to arrive in victorious y a la life, vida abundante que Jesús nos ha prometido? an abundant life that Christ has promised us? Hay congregaciones en el mundo There are congregations que in the están world atadas that they have y strongholds. cuando alguien que es nuevo llega, And when someone arrives who is new, reciben más ataduras. they receive more strongholds. Debemos de entender We have to understand desde el día en que naces, that the day you were born, comienzas a recibir títulos en tu vida. you start to receive titles in your life. Por eso que en el libro de Colosenses, That is why in the book of en el Colossians, capítulo 2, versículo 14 al 15, chapter 2, verse en la 14 to Reina Valera, 15, Pablo dice, Paul said, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay actas que no son contrarias, there are actions that are contrary, que Jesús la clavó en la cruz de Calvario that Jesus nailed in the cross of the y Calvary, exhibió públicamente la derrota de Satanás. and he exhibited publicly the defeat of Satan. Porque algunos cristianos Because some Christians, no han avanzado en mayores victorias why have some Christians never advanced to y no greater pueden entrar a la victories, guerra espiritual? and they can't enter in spiritual war? Porque los principados It's because of son principalities, espíritus territoriales they're spirits that are territorial, que gobiernan naciones, that govern nations, continentes, continents, ciudades y pueblos, cities and towns, y las potestades and the powers, gobiernan dentro de la gente. they govern inside people. Y si no ganamos a las potestades And if we don't win over liberando a la gente, delivering people, ¿cómo lograremos ganar a los principados en las naciones y los continentes? how do we expect to win over the Es authorities por in eso the que la guerra continents? espiritual de tronos That is why the spiritual no es war una guerra cualquiera. of thrones is not just any Y war. nadie puede ir a la batalla sin preparación. And no one can go to battle without first being Nadie puede ir prepared. a la guerra sin atar la venganza. No one can go to battle with first having revenge. Porque los demonios son vengativos. Because the demons, they're revengeful. Cuando alguien los desaloja echándolos fuera, When someone casts them out, ellos se vengan de alguna forma they take revenge one way or another contra la persona que los echó fuera. against that person that casted Es them por out. eso que hay que atarlos. That is why we have they are strongholds. Hay actas que uno ni cuenta se da There's actions that we don't even de realize. cuántas actas el diablo tiene en contra nuestra. And so many actions that the devil has against us. Hoy en día muy poco se predica de las actas. Nowadays, few times do we hear it being preached. La iglesia predica de la sangre de Cristo. The church preaches the blood of Predica de las Christ. llagas del Cordero. They preach about the wounds of the Pero muy Lamb. poco se predica de las actas que el diablo tiene en contra nuestra. But very few times do they preach about the actions that the La devil has gente against cuando viene a us. la iglesia The church, when it comes to church, que entregaron su vida a Jesús, that they give their life to Christ, se le dice que es salvo it says that they are y saved que las cosas viejas pasaron. and the old things are in the past He aquí que todas son hechas nuevas. and new things are created from this point forward. Eso es verdad. That is true. Pero también es verdad But it is also true que aunque muchas personas that although many people, le entregan su vida a Jesús they give their life to Jesus, y siguen recayendo en lo mismo. they continue to fall in the same thing. ¿Y por qué recaen en lo mismo? And why do they fall in the same thing? Porque no han sido completamente libres. Because they have not been set completely free. Como por ejemplo a un cristiano For example, a Christian,
se le pregunta, ¿tú estás endemoniado? they are asked, are you possessed? Are you demon possessed? Esa persona dice, yo no estoy endemoniado, That person says, I'm not demon possessed. pero dice cosas But they say y hace things cosas and do things de un endemoniado. of a person that is demon possessed. Algunas veces Sometimes nuestra mente nos hacen una mala pasada. our minds plays tricks on us. Porque cuando un pastor habla de un endemoniado, Because when the pastor speaks about a demon en possessed su mente person, viene el loco de la calle, in their mind, they think of a crazy person from the street. esa persona que está en el manicomio, That person that is in the crazy house. o esa persona que está encadenada echando babas. Or that person that is chained up, drooling. Y usted muchas veces dice, no, yo no soy así. And many times you say, I'm not Dios like that. reprenda al diablo. They rebuke the devil. Y si en la Biblia And if in the Bible, dice que no habrá enfermo en tu casa, it says that there will be no one sick in your house. sin embargo todos nos enfermamos en la casa. But in fact, we all get sick Y in our nadie se house. siente culpable. And no one feels guilty. Yo nunca he visto a ningún líder, ningún pastor I've never seen a leader or a que pastor ponga en disciplina a una persona por estar enferma that puts in discipline a person because they were sick o que tenga cáncer. or they have cancer. Y si alguien se muere And if someone dies por alguna enfermedad, because of a sickness, le digan, se fue al infierno, that they say, oh, he went to que no hell, descanse en paz. that he not rests in peace. Porque la gente sabe muy bien Because que el people- enfermarse es algo normal. People know very well that when you get sick, that's normal. Y algunos ni siquiera se dan cuenta And some don't even realize que hay it, algunas enfermedades that there's some que illnesses se transmiten de generación en generación that are transmitted from generation to generation por las maldiciones generacionales, because of the generational que son curses, enfermedades espirituales that there's spiritual que se transmiten de illnesses generación en generación, that are transmitted from generation to generation, persiguen a la gente that persecute y los people alcanzan. and reaches them. En una congregación In a congregation, nunca ponen en disciplina they never put in discipline a los que comen con exceso azúcar. those that eat in excess se vuelven sugar diabéticos. and become diabetic. Sin embargo, But in fact, se pone en disciplina a los que fuman, we put in discipline those that smoke porque la nicotina produce cáncer. because nicotine A los produces pulmones. cancer to the lungs. Y la Coca-Cola And to drink Coke destruye más órganos que la nicotina. and destroys more organs than nicotine. Pero en las congregaciones se enseña But in the congregations, they que al que teach fuma se le pone en disciplina. that the one that smokes is in discipline. Algunas veces se le condena a los drogadictos Sometimes we condemn the porque son drug adictos a las addicts drogas, because they're addicted to drugs. pero no se le condena a los que son adictos al azúcar. But we don't condemn those that are addicted to sugar. La gente se deprime People are depressed porque no tiene actividad física ni espiritual. because they don't have physical or spiritual activities. Cuando alguien está activo, When someone is no active, tiene chance de deprimirse. they don't have a chance to Vayan a la get calle, depressed. Go to the street, caminen, walk, hagan ejercicios físicos do physical y exercise, verá cómo la depresión se le va. and you'll see how depression leaves. Libérense, Deliver yourself. perdonen, Forgive. libérense de la falta de perdón, Deliver yourself from lack of forgiveness. libérense de la falta del resentimiento. Deliver yourself from lack of resentment. El antídoto de la depresión es perdonar, For us to lose depression, we need to forgive. perdonar y perdonar. Forgive and forgive. Cuando uno perdona, When one forgives, jamás se vuelve a deprimir, you never become depressed again. porque no hay diablo que te acuse delante de Dios. Because there will be no devil that accuses you No before hay God. diablo que te atormente, There will be no devil that porque torments tu you. alma está libre como el viento. Because your soul is free like the wind. Entonces la iglesia So then the church ha predicado la sanidad divina, has preached divine healing. y para que nadie esté condenado And for no one to be condemned porque está enfermo. because they're sick. Cuando alguien le dice, When someone says, pastor, hermano, pastor, brother, tengo lujuria, muchas veces le dicen, ay, ¿qué tal pecado? I have lust, and they say, oh, Vamos a what a condenarlo de sin. una vez. Let's condemn them. Pero no le ayudan But they don't help them a que sea libre to be de free esa atadura. of that stronghold. Cuando alguien le dice, pastor, hermano, When they say, pastor, brother, tengo estos problemas I have this problem con el sexo with sex desordenado, that is in disorder. muchos lo condenan Many condemn it, y no lo ayudan and they don't help them.
a que sea libre to be free de todas esas ataduras. of all those strongholds. ¿Cómo entran uno o varios espíritus en una vida? How do various spirits Muchas enter in a veces life? entran a través de las imágenes. Many times they enter through images. Hay líderes en las iglesias que caen en desórdenes sexuales There's leaders in the church that fall una y otra vez under sexual y disorder no le dicen a nadie porque tienen vergüenza. one time and the next, and they don't tell anybody because they're ashamed. Pero no hay alguien que tenga vergüenza de decirle a otra persona que tiene cáncer. But nobody's ashamed to tell another person that they have cancer. Pero algunos que tienen vergüenza But some of them that are ashamed, no tienen la valentía they're not brave enough de decir, to say, este pecado me está matando. this sin is killing me. El cáncer del pecado me está carcomiendo el alma. The cancer of sin is eating up my soul. Y nadie se atreve a decir, odio a mi suegra And nobody dares to say, Odio a I mi hate marido. my mother-in-law, I hate my husband, por el orgullo. because of pride. Hoy en día alrededor del mundo Nowadays around the world, tenemos una iglesia que está enferma we have a church that is sick y no sabe que está enferma and does not know that it is sick porque le han dicho que no hablen de eso. because they have been told, don't talk about that. Hay que enseñarle a la gente Let's teach people que así como le permitieron entrar a esos espíritus that the same way that we allow those spirits para to que entren en enter, ellos, that they entered inside of them, así mismo hay que enseñarles that same way we have to teach them a cómo echar fuera esos espíritus of how to cast out those spirits de sus vidas, out of their lives, ya que tienen la autoridad para sacarlos. because they have En the el nombre de authority Jesús. to cast them out in the name of Jesus. El cristiano tiene la autoridad de Cristo para echar afuera todo demonio. The Christian has the authority of Christ to cast En el out all nombre de demons Jesús. in the name of Jesus. Si usted quiere ser libre de la tiranía del diablo, If you want to be free of the tyranny of the devil, usted tiene que pelear su propia batalla. you have to fight your own battle. No podemos seguir siendo indiferentes, We cannot continue to be indifferent, permitiéndole al ex amo to allow the ex-master que regrese a seguirnos esclavizando en nuestros delitos y pecados. to return to enslave us once again in our sins. ¿Por qué tantos creyentes Why so many believers que se han pasado media vida en la iglesia that have spent half of their life in church con sus hijos with their al children cabo de 15, 20, 30 años? for 15, 20, 30 years, Sus hijos se desviaron de los caminos del Señor, their children deviated away from the path of the Lord. siguieron a las drogas y al sexo ilícito. They follow drugs and illicit sex. ¿Por qué? Why? Porque muchas veces los tocaron, Because many times they were los touched. violaron desde pequeños. They violated them as children. Hay mucha gente herida en la iglesia There are many people in church y no se les está dando las armas para que peleen sus propias that batallas. they come and they don't receive the tools to fight their own battles. Cada creyente debe pelear sus batallas personales y familiares. Every believer needs to battle and fight their own personal Es hora de battles. sacudirse de la derrota, It is time for you to shake out that Y decirle al diablo defeat and tell the devil que somos soldados de Jesucristo, that we are soldiers of el Jesus Christ, ejército más poderoso del universo, the most powerful army of the que universe, tenemos la autoridad para atar y desatar, because we have the power to undo que and to tenemos la redo. autoridad para hacerlo en el nombre poderoso de We Jesús. have the authority to do it in the name of Jesus. Tenemos la autoridad para vencer We have the authority to y ser defeat más que vencedores. and be more than conquerors. No espere que otro haga lo que usted tiene que hacer como soldado. Do not wait for others to do what you need to do as a soldier. Nadie va a liberar de las prisiones espirituales No one's going to set you free from a su cónyuge, spiritual a sus presence hijos. to your husband, Más your que children, usted. more than you. Dice esperanza en algún hermano, Don't have hope in a brother, porque el hermano hará lo mismo que hace Dios. because the brother's going to do the same thing that God does. Dios nos da las armas God gives us the tools, espirituales para guerrear y vencer. the spiritual tools to fight and to Dios lo ha defeat. ungido a usted para que liberte gente, God has anointed you to deliver comenzando people, por su casa. starting with your house. Mire lo que dice Isaías 61:1. Look at what Isaiah 61:1 says. Dice, It says, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.
La unción Dios se la da a sus hijos The anointing God gives to his children para predicar buenas nuevas a la gente. to preach good news to the people. Gente que está abatida por adversidades People that are going through y adversities dificultades de la vida. and difficulties from life. Dios nos da la unción da la unción para estar sentados God does not give us the anointing to be seated a down perpetuidad en una silla en una iglesia in perpetuity in a church o metidos en chair. casa hasta que el Señor nos lleve a su presencia. or be at home until God decides to take us to his Dios presence. nos da la unción para vendar los corazones quebrantados de la gente. God anoints us so that we can bend the brokenhearted. Tenemos que vendar, We have to poner bend. una venda en esos corazones sangrantes. We have to put a Sangran por las Band-Aid. ofensas, on the brokenhearted por las heridas del rechazo, because of the wounds of rejection, por la baja autoestima, because of low self-esteem, por un pasado deplorable. because of a deplorable Y la unción past. que Dios nos da And the anointing that God gives es para us vendar esas heridas is to bend those de esos corazones que están sangrando. wounds of those hearts that are El bleeding. Señor nos da la unción The Lord gives us the anointing para publicar libertad a los cautivos to preach publicly to the captive y apertura de cárcel. and those that are prisoners. Esa es una unción de guerra espiritual That is an anointing of para spiritual libertar a war los cautivos por el diablo. to set those that are captive Que of the los devil tiene en free, cárceles de prisión. that has them in prisons. Esa unción es para abrirles las puertas That anointing is to open the de doors esas cárceles of those y prison dejarlos cells ir libres. and set them free. Esa es la unción que Dios te da That is the anointing that God gives you para que tú la ejerzas, so that you can practice para it. que la pongas en práctica. You put it in practice. La iglesia The church está en un nivel is in a level que no quiere ir a otro nivel, that does not want to go to another level porque no entiende cómo llegar al próximo. because they don't understand how to go to the next level. Para colmo, And if it wasn't la enough, religión nos ha atado, religion has put a ya que la stronghold religión nos dice que nosotros no nos metamos con el diablo, because religion tells us that we should not deal porque el with the diablo es devil más fuerte because the devil is stronger que usted. than you. Pero sin embargo, But in fact, mire lo que dice en Marcos 16, look at what Mark 17 al 16, 18. El Señor Jesús nos dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted no necesita you do not need graduarse en un instituto bíblico. to graduate from a biblical Usted no necesita ser institute. un ministro You don't have to be a minister para hacer lo que el Señor le ha llamado a hacer. to do what the Lord has called you to do. Usted lo único que necesita The only thing you es need activar la fe en Jesucristo. is to activate the faith in El Jesus Christ, mandamiento es para todo aquel que cree. because a commandment is for anyone who Así que believes. usted lo que tiene que hacer So what you need to do es ponerlo en práctica. is to put it in practice. No tiene por qué asustarse, You don't have to get scared porque usted tiene el poder, because you have the power, tiene la autoridad the authority que Cristo le ha dado a su iglesia. that Christ has given to his Por lo church. tanto, Therefore, Mire lo que dice en el libro de Proverbios 18:21. look at what the book of Proverbs 18:21 says. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la come comerá de sus frutos. ¿Sabe por qué usted tiene que hacer guerra espiritual? You know why you have to do spiritual war? Porque el diablo tiene muchas actas en sus manos. Because the devil has a lot of commandments in Por his ejemplo, hands. cuando un niño está en el vientre For example, when a child is in the womb y el padre está enojado con la esposa, and the father is angry en with su the enojo, wife, and in his anger, comienza a hacer actas, decretos. he does decrees. Como ese niño no naciera, que naciera muerto. If that child will not be Para born, que or if that sufra. child die, so you can El suffer. poder que está en la lengua The power that's in the ya tongue, está haciendo un decreto. it's already doing a Y el decree. diablo no necesita que usted firma And the devil doesn't need you to sign. para que él pueda llevar a cabo esa acta. So he can take that record Y él comienza a tener un derecho legal and he starts to have a legal para right ejercerlo. to practice it. Cuando unos padres When parents maldicen a sus hijos curse their y children le dicen, and they say, eres un don nadie, you're no one, eres un cualquiera, you're nothing, no vales para nada. you're good for nothing.
esas actas, Those el diablo las records, tiene en la mano the devil has them in his y las va a llevar a hands, cabo. and he's going to fulfill them. Cuando alguien le dice a su hijo, When someone says es to igual a his su child, padre, you're the same as your es father, mujeriego como su padre, you're a womanizer like your o father, le dice a la hija or they say to the daughter que es una celosa, that she's que es jealous, una Jezabel como la madre, that she's a Jezebel like the que no mother, sirve para nada. that she's good for nothing. Todas esas actas, All those el diablo records, las tiene en la mano. the devil has in his hands. Por eso la escritura dice That is why the scripture que says Jesús that Jesus, en la cruz de in Calvario the cross of the Calvary, tomó todas esas actas he took all those que el records diablo las tiene en su mano, the devil has in his hand. se las arrebató He yanked them y away las from clavó him, en la cruz, and he nailed him in the cross, anulando esas actas. canceling those records. Pero usted, But you, como soldado de as a Jesucristo, soldier of Jesus a veces Christ, está en la iglesia, sometimes you're in the church usted sigue cargando, and you continue to carry, sigue haciendo cosas que no quiere hacer, continue to do things you ¿Sabes don't want to por qué? do. You know why? porque usted todavía Because you no ha hecho posible have not made it que esas possible actas se anulen, for those records to que be esas actas canceled, sean ineficaces. for those records to be Así que usted tiene que ahora ripped up. ponerse la armadura de Dios So now you have to wear the y armor pelear of por esa God libertad and fight con for que that Cristo la ha freedom hecho libre. in which Jesus has set you Así free. que todo eso So all of es that por la fe. is by faith. Usted tiene que tomar You have to take las armas de su milicia, the arm, las cuales no the son weapons carnales, of your malice, which are sino not from the poderosas en flesh, Dios but they're powerful of para God destrucción de toda for fortaleza. destruction of all Así strongholds. que el diablo usa esas actas So the devil uses que those tiene en sus records manos that he has in his de hands decretos que sus seres queridos hicieron of contra usted decrees that your loved ones did y que han against you marcado su vida. and have marked your life. Pero esta mañana But this morning es una mañana de victoria, is a morning of donde victory usted tiene que ejercer where you have to la practice autoridad the y authority el poder and the que power Cristo le ha dado a su iglesia. that Christ has given to his Ahí donde church. está en casa There where you are at home, y todos los que están aquí, and all of you that are here, cierre sus ojos, close your eyes, porque esta mañana because this morning el Señor va a hacer un rompimiento, the Lord's going to make a va a breakthrough. romper todas esas He's going to actas break all those a través de records usted. through you. Ahí donde está, There where you are, incline sus ojos bow your head y repita conmigo. and repeat after me. Señor Jesús, Lord Jesus Christ, por la fe, by faith, estoy seguro I am sure que tú perdonaste mis pecados that you have forgiven my sins, y que soy nueva criatura. that I'm a new creation. Pero Señor, But Lord, tengo una batalla diaria I have a daily battle con los pensamientos, with the thoughts, con deseos, with desires, con pasiones with desordenadas. disorderly passions. Señor, no solamente te pido perdón Lord, not only do I ask you for y forgiveness que me limpies, and you clean me, sino quiero ejercer en esta mañana but I want to practice this el morning poder, the power, la autoridad the authority que tú me has dado that you have given me. para que esas actas So those records estén completamente sin poder, are completely queden powerless, completamente anuladas that they are en mi vida, canceled in my life, en mi familia. in my family. Así que Señor, con esta autoridad So Lord, with this authority, yo declaro I declare que así como con la boca the same way that with my fueron mouth, soltadas estas actas en mi contra, all these records were también a spoken través de la against me, palabra, also against the word, también a través de la lengua. also through the Señor, yo tongue. decreto Lord, I decree títulos titles que no más that no more seré ese inútil, will be no be más seré ese that mujeriego, womanizer. no más seré, Señor, esa mujer celosa, I will no longer be that jealous esa mujer woman, controladora, that controlling sino que woman. seremos, Señor, But hijos tuyos, we will be your children, Lord. hijos obedientes, Obedient hijos children. sometidos a ti, Children submitted Somos to you. hijos, We are reyes y children, sacerdotes, kings and priests. príncipes. Somos Prince. mujeres, We are women. mujeres, Señor, Women, Lord, que están enlistadas en tu that ejército we are enlisted in your army para servirte y amarte, to serve you and to para love amar you, to love a nuestros seres queridos. our loved ones. Señor, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, rompemos toda ligadura del we diablo. break all strongholds toda of the opresión. devil, all oppression. Y Señor, declaramos And Lord, we declare que somos libres that we are de free toda tiranía del of diablo, all tyranny of the porque devil, Jesús nos ha hecho libres because Jesus has set us para free vivir en libertad. to live in freedom. Y Señor, vamos a cuidar esta libertad, And Lord, we're going to take care of that freedom, tomando nuestra armadura, taking our armor, estando listos being y ready preparados and prepared para enfrentar a nuestro enemigo. to confront our enemy. Gracias, Señor, por la libertad que nos Thank you, das Lord, for the freedom you have given y us, la vamos a conservar. and we're going to conserve Así it como en lo natural the same way that in the natural estamos conservando esta libertad we are conserving this con la freedom cual disfrutamos, in which we enjoy. también en el campo espiritual. Also in the spiritual field, Vamos a guerrear, we're going to battle. vamos a ponernos listos We're going to be ready para conservar esta
esta libertad conserve this con que freedom tú nos has hecho libre in en which esta you have mañana. set us free this En el morning. nombre de Jesús, In the name of Jesus, recibe tu bendición receive ahora your blessing y tu now libertad and your en freedom Cristo Jesús. in Jesus Christ. Amén. Amen. Dios les bendiga God bless you, y nos seguimos viendo. and we will continue to see you. Amén. Amen. And thanks again for joining us online, and we pray that you have a blessed week. Te extrañamos y oramos que tengas una bendecida semana.